Hey guys, Pobring Lakwat Zero na sad nagbabalik for to this video mga badi. Tara, ubani ko ninyo kay Domingo karong adlaw, why trabaho. So, why trabaho gani dili na ta maglingkod, di na ta mag cellphone, di na ta matug. So, kasagaran sa uban gud karon, ang uban naglingkod, ang uban nag cellphone or nag-spend og mga kwarta nga why ay pulos po karon atong nahunaan nga mangita ta og pamaagi para makakwarta ta. So, karong adlaw mga badi, adlawng Domingo, so dal-una na ko niya nga kuhang camping chair. Basin nagtuo mo nga magdala ko camping chair nga maglago, dili Mulakaw ko para mangita og kwarta, mao na niya ubanay ko dayon. So ako na ning limpyuhan ang akong motor kay ako ning gihugasan ngay na giuwan on porting malasa. So andam naman tani ako motor nga giuwan magpinakalit kaduduhan naman ta ko mangita og kwarta rong adlaw. Pero ni huno manguan pero ni sign gyud siya, no, nga ilihagi tang padayunon sa ato ang desisyon nga mangita og kwarta while walay duty. So basi nagtuon ang uban ba no nga mao ra ni atong trabaho. Kay namgoy mga niaging adlaw nga gikatawan ko kay lagi graduate daw ta pero naninda ta ayo pagbuot. So karon padong tangadto sa may tabunok guys, kay adto tangadto magsamok-samok sa katawhan sa agianan sa mga tao. Adto ta didto manimpalad og mangita og kwarta. Tara kanang subaybay lang yun ko ninyo guys og asa. For to this video, abot na ta diri sa ako ang area nga kung asa og diin ko magsamok-samok sa agianan sa mga tao. So diri yun guys, ari ko permente diri ha. Kung naamoy gustong paliton, kung naamoy gustong i-craving, no, i-craving sa inyo ang mga sudan aw kung kisa to'y gusto nga magtagay na ako'y baligya guys, special octopus trimmings. So nindot kayo niya nga ako ang nahuna-hunaan, no, dili lang yun kay puro lang yun ta cellphone, no. Mo na nga sa una pa lang good ganahan na kay ko magbaligya-baligya o basta makakwarta lang guys. Di na jud ko maulaw ana kay namgoy uban jud nga maulaw gyud parting ingon ani. So ako di jud ko maulaw, bahala na mo diha basta makakwarta lang ko, makakaon ko, makatabang ko sa kong pamilya, fights na ni. Kaysa naman anang magsigil tag cellphone naglubog, no. So nindot kayo ni kay since day off man nato, so ato hang gihatag, no, gahina na to og 3 ka oras, balik tulo ra gini ka oras ang akong pagpaninda dinhi guys, no. Kung kisa to'y ganahan nga mo palit, nangita sa kong reseller daghan bisag pila pa na ka piraso ang inyohang gusto mo produce ra jud ko og produkto og libre ra gyud ang pag-deliver ni ining tanan. So salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong paglantaw, sa inyong pag-share guys, sa pag-follow sa ato ang official Facebook page o sa ato ang YouTube, sa pag-subscribe. Salamat kaayo ninyo. O wala na ko ilain pa maistorya, adto na ko kay hurot na akong baligya. Adios.